बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की 53 नंबर किस्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, हन्नैन का मुकाम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बजाते खुद वहां पे मौजूद हैं और मालिक बिन औफ तंग रास्ते से दूर पीछे ख्वाजन के भागे हुए दस्तों को यकजा कर रहा था। इसका अंदाज बता रहा था कि वो जारहाना कार्रवाई से मुंह मोड़ चुका है और अपने दस्तों को दफाई दीवार के तौर पर तरतीब दे रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरतीब देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर की तरफ पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जो मुजाहिदीन सुबह के वक्त भाग गए थे वो सब वापस आ गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि घोड़ सवारों को आगे लाओ। जरा सी देर में सवार प्यादों से अलग हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारों को एक खास तरतीब में करके हुक्म दिया कि ख्वाजन को संभलने और मुनज़्ज़म होने का मौका ना दो और बर्क रफ्तार हमला करो। इन सवारों में बनु सलीम के वो सवार भी शामिल थे जिन पर सबसे पहले तीरों की बुछाड़ें आई थी और मुसलमानों को की जमीयत पारा पारा हो गई थी, लेकिन बनु सलीम का कमांडर इनके साथ नहीं था और वो थे खालिद बिन वलीद जो अभी तक कहीं बेहोश पड़े हुए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवार दस्ते की क़यादत जुबैर बिन अलूम के सुपुर्द की और इन्हें हुक्म दिया कि आगे जो दरा है इस पर मालिक बिन औफ कब्जा किए बैठा, इसे दरे से बेदखल कर दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की कमान अपने दस्ते मुबारक में ले ली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर हजरत जुबैर बिन अलूम ने ऐसा बरकर रफ्तार और जच्चा तला हल्ला बोलकर हवाजन जो अभी तक बुखराए हुए थे मुकाबले में जम न सके और दरे के से निकल गए। दरा खासा लंबा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर के दस्ते को दरे में ही रहने दिया और हुक्म दिया कि अब दरा जंगी अड्डा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवार दस्ता आगे किया जिसकी कमांड अबू आमर रज़ियल्लाहु ताला ने कर ली थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमर के सुपुर्द काम किया कि ओतास के करीब मुतहदा कबाइल का जो कैंप है इस पर हमला करो। हजरत खालिद बिन वलीद, खालिद यहाँ है, किसी ने बड़ी दूर से ललकार कर ये पड़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े गए और हजरत खालिद बिन वलीद तक पहुंचे। हजरत खालिद बिन वलीद अभी तक बेहोश पड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद के पास बैठ गए और इंतहाई शफकत से इनके सर से पांव तक फूंक मारी। हजरत खालिद बिन वलीद ने आंखें खोल दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर से निकली दुआ का एजाज था कि हजरत खालिद उठ खड़े हुए। इन्हें जो तीर लगे थे वो गहरे नहीं उतरे थे। तीर निकाल लिए गए और बड़ी तेजी से मरहम पट्टी कर दी गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिद ने कहा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ने के काबिल हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा कि जुबैर के सवार दस्ते में शामिल हो जाओ, तुम अभी कमान नहीं ले सकोगे। खालिद एक घोड़े पर सवार हो गए। इनके कपड़े खून से लाल थे। उन्होंने घोड़े को रेड लगाई और जुबैर के सवार दस्ते में शामिल हो गए। उन्होंने जुबैर से पूछा, क्या हुक्म है? जुबैर ने इन्हें बताया कि ख्वाजन के खैमा गाह पर हमला करना है जो उतास के करीब है, लेकिन ये हमला अबू आमर करेंगे। और तास वहां से कुछ दूर था। मालिक बिन औफ ने जो हवाजन दस्ते को वहां तक हटा लिया और अपनी खैमा गाह की इर्द गिर्द फैला दिया था। ये दिफाई हिस्सा था, दिवाई हिसार था, जिसकी हवाजन के कैंप के गिर्द जरूरत इसलिए थी कि वहां 2000 औरतें, बच्चे और मवेशी थे जिन्हें कबीला हवाजन के सिपाही अपने साथ लाए थे। मालिक बिन औफ ने तो ये सोचा था कि हवाजन अपनी औरतों और बच्चों को साथ देकर ज्यादा गैरतमंदी और बेजिगरी से लड़ेंगे, मगर ये अब सूरत पैदा हो गई थी कि दुरैद बिन अल-समा मालिक बिन औफ को बुरा भला कह रहा था कि इसकी मना करने के बावजूद मालिक
عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا، ان کے لیے اب اپنے اہل و یار اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا بحال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوار دستہ اوتاس کی طرف بڑھا، قریب گئے تو خوزان نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و یار اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست معرکہ تھا جس میں جنگی چالوں کی نہیں، ذاتی شجاعت کے مظاہرہ ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن کو 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فوراً کمال سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارتے لگے۔ حوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن علوم کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے ضروری سمجھا کہ دونوں دستے مل کر حوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دے دیا۔ جب گھوڑے دوڑے، اس وقت حضرت خالد بن ولید کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے اور ان کے زخموں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ تو دوستو، وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کے کیمپ میں گھیر لیا چھوٹے چھوٹے قبیلے کے لڑاکوں نے جب حوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلہ کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار سے اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف پہنچیں گے اور اس بستی کی پسند اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خطرے کی پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا کر دم لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حوازن کی عورتوں اور بچے چیخو پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع اور ریز وادی مجاہدین اسلام کی طویل میں تھی۔ مکہ کے جو فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے۔ دشمن کے زخمی کرا رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بن السما بھی تھا اور وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخموں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے، ان کے علاوہ 6000 عورتیں اور بچے، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت آئی ہوئی عورتیں، بچوں اور مویشی اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جارانہ بھیج دیا۔ اگلے حکم تک انہیں جارانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خونریز جنگ کی توقع تھی۔ مارکہ حنین کا ذکر قرآن پاک میں بھی سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے مارکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے، اللہ نے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہوگی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔
طائف बड़ी खूबसूरत बस्ती हुआ करती थी, बागों की बस्ती थी, फूलों और फलों के महक से हवाएं माहौर हुआ करती थी। ताइफ में जाकर दुखी दिल खिल उठते थे। ये जंगजू सरदारों की बस्ती थी। ये सकीफ जैसे ताकतवर कबीले का मरकज भी था। इस बस्ती के करीब इस कबीले की इबादतगाह थी, जिसमें सकीफ, हवाजन और चंद और कबाइल के देवता लात का बुत रखा था, जो बुत नहीं एक चबूतरा था। ये कबाइल इस चबूतरे को देवता कहते और इसकी पूजा किया करते थे। इस इबादतगाह में इनका काहन रहता था, जिसे खुदा का और देवता लात का एलची समझा जाता था। काहन फाल निकाल कर लोगों को आने वाले खतरों से आगाह कर दिया करता था। काहन किसी खुश नसीब को ही नजर आया करता था। आम लोगों को काहन नहीं, इबादतगाह के सिर्फ मजावर मिला करते थे। काहन को जो देख लेता वो ऐसे खुश होता था जैसे इसने खुदा को देख लिया, और ताइफ क्योंकि इनके देवता का मस्कन था, इसलिए ये कबाइल का मुकद्दस मुकाम था। एक ही महीना पहले ताइफ में जश्न का समा था। यहाँ के सरदार आला मालिक बिन औफ ने अपने कबीले जैसे एक ताकतवर कबीले हवाजन और कुछ और कबीलों के सरदारों को बहुत बड़ी ज़राफत में मद्दू किया था। इलाके की चुनी हुई खूबसूरत नाचने और गाने वालियां बुलाई गई थी। इनके रक्स ने तमाशाइयों पर विज्जत तारी कर दिया था। इस रात शराब के मटके खाली हो गए थे। इस रात हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इन्हीं कबील के एक ज़ईफ उमर सरदार दुरीद बिन अल-समा ने कहा था, उठो और लात के नाम पर हल उठाकर ना हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के तमाम बुत तोड़ दिए डाले, खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे। मालिक बिन औफ, जिसकी उम्र अभी 30 साल थी, जोश से फटा जा रहा था। इसने कहा था कि कबाइल का मुतहदा लश्कर मक्का में मुसलमानों को बेखबरी में जा दबोचेगा। इस रात मालिक बिन औफ, दुरीद बिन अल-समा और दूसरे कबीलों के सरदार काहन के पास गए थे। काहन से उन्होंने पूछा था कि वो मक्का के मुसलमानों को बेखबरी में दबोच सकेंगे और क्या इनका अचानक और गैर मुतवक्का हमला मुसलमानों के घुटनों बैठा सकेगा। काहन ने इन्हें यकीन दिलाया था कि देवता लात ने इन्हें आशीर्वाद दे दिया है। काहन ने बड़े वसूख से कहा था कि मुसलमानों को इस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें इन्हें काट रही होंगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।